So le dinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke 98 di le ƒe 2023 me. Hamea ʋuʋu le nyanyuie gbeƒãɖeɖe ƒe azãŋti. Tanya yi ke nɔ zi me la ye nye asɔgbe na dodo. Wɔna sia eƒoƒu ame alɔfalɔfawo le mawunya ŋuti. Do ŋgɔ na nuwo katã Biblia takpekpe me vava le memeɖa dinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke 17 dzi. Le nuwu la, Aƒetɔ la wɔ amenuveve na ame 22 eye wòtrɔ nufiafiawo dze eyome le dinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke 98 dzi. Le ave dzi kple dzeagble ƒe asaɖawo me la, mawunya ka asi ediwo ŋuti vevie. Gbeƒãɖelawo xlɔ nu hameviwo ku ɖe ale yi ke woanɔ woa ɖokuiwo me drom kpɔkpɔm. Magblɔ be le ŋkeke ne be fiɔfiɔ ya mea be mada akpe na Mawu tɔxɛ ɖe agbenyita kple ɖe hamea keke va gita. Egɔme be le mɔzɔzɔ ya mea kpla nu sugbɔ ye ma nya nke gbanyi tɔxɛ nyenye le me na be Mawu gba ɖo kpe le kpɔkpɔ nya dzi na. Ketutu la mebe kaba na egbe yawo la gbe la nye nɔ nufiafia me godo yi ke kɔta nya ko nye bena sɔgbeli hena dodo esi do la gbe kra mi kɔe bena ele be bena mia gbe ɖe alo le kpɔ lo akunya si eye le ya me bena bota fi kɔ kume na mi ale nya ko ma do abawu alo ma fa abawu alo nya ko ma de le gbe la ko ke mi le ta lo nya ke ana be ma ko ta mo ndo ale ko lo de kai ke nye bena bubo na ko de yo asi de nya ko la. Woƒe nyawo ne woakpɔ kelili le xɔse la me kpakple ale yi ke ede be woawɔ dɔ vevie ku ɖe kristotɔ ƒe dɔgbe la ŋuti. Ke nyanyuie gbeƒãɖeɖe ƒe azãɖuɖu menye nudzɔdzɔ yi ke kpɔ me vava ɖeɖe ko ƒe nya o. Eganye nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ƒe wɔna ɖe. Ke woɖe fia vevie ɖo kpe dzi be le ɣeyiɣi sesẽ siawo me la, Mawu ƒe nya kpɔtɔ nye gɔmeɖokpe sesẽ maʋamaʋã na kristotɔ ɖeɖekpɔla ƒe agbe. Adetikɔƒe kple bagida le lome ƒe nutoa me la, woawoe xɔ enya la ƒe azãɖuɖu ya yi ke me ame akpedivɔwo va ƒo ta ɖo le tanya yi ke nye asɔgbe hena dzodzo eye ɖeke ƒe ɖoɖo ya kpe me vava le leti atɔ̃lia ƒe ŋkeke 24 yi ɖe 21. Enuwo katã dze gɔme kple Biblia takpekpe yi ke va eme le memena dinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke 24 le nuto eveawo me eye aƒetɔ la wɔ amenuveve na ame 30 le dinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke 26 yi ɖe 21 la ke wòtrɔ ƒe nusɔsrɔ̃wo kpɔ eme vava eye ame yiwo ke dzi aƒetɔ la to eye wòfia nu le ɖeke ƒe ŋkekeawo dzi la, woɖe me ale yi ke wole veve ɖe ɖo bena míanɔ mía ɖokuiwo me dzrom kpɔ to nya la me eye wodo ŋusẽ nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwo bena woado ŋusẽ woƒe xɔsewo eye woatsɔ ɖokuiwo de mawunyakaka me vevie. Enya la ƒe azãɖuɖu ya la, enye ameɖokui nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ƒe ɖoɖo elabena le ŋkeke sesẽ yiwo ke me to mie le la, eme kɔ bena Mawu ƒe nya la ɖeka koe nye esɔti maʋamaʋã na mía ɖeɖekpɔlawo. Le dzidzɔkpɔkpɔ gã ɖe me ye ɖoɖo yi ke hamea ɖo anyi yi ke dzi woda ŋkɔ ɖo be míawo ŋutɔ ɖeɖe kpɔ eme vava le kuasi ɖa dinu atɔ̃lia ya ƒe ŋkeke 8 dzi eye sɔhewoe nye ame gbãtɔ yiwo ke kpɔ gome le ɖeke ƒe akpa gbãtɔ eye enye mɔnukpɔkpɔ be sɔhewo woate ŋu aƒo nu le wo nɔewo dome eye woade ŋgble ku ɖe kohi vovovo yiwo ke me tom wole ŋuti eye woganye edunɔnɔ ƒe mɔnukpɔkpɔ na wo. Eye wònye sɔhewo abe 500 va ƒoƒu le hamea ƒe hamenɔƒe gã le Avedzi limousine bena yewoade ŋgble ku ɖe adakanya alo kuhi yi ke ku ɖe sɔhe nyenye ŋuti eye ɖeke ƒe ɖoɖo ya la
ekplɔ sɔhɛwo bena woaƒo nu eye woadengble ku ɖe woƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe nyawo ŋuti alo gbɔdɔdɔ ƒe nyawo ŋuti eye wogalé ŋku hã ɖe kuɣi ke wole ɖoɖom abe sɔhɛwo ŋuti. Le mlɔeba la míatem alé ƒoƒu eye míagblɔ bena míawo ŋutɔ ɖeɖe la menye ɖoɖo tse ɖe ko wònye hamea ɖo anyi o, vɔ la enye mɔnukpɔkpɔ gã ɖe ɖa sɔhɛwo bena woaƒo nu ku ɖe woƒe kuɣi vovovowo yiwo ke wole godom abe sɔhɛwo ene eye didi nɔ wo me kplikpaa bena ɖeke ƒe ɖoɖo ya la woagakpɔ eme vava. Wotrɔ ƒe ɖoƒe kɔkɔtɔwo la eye nye eyi ke woɖe mɔ na sɔhɛwo katã alo ame sia ame bena wòate aƒo nu eye wòaɖe ƒe numetoto alo ƒe nukpɔkpɔ ku ɖe tanya vovovoawo ŋuti eye mieva do dzesi be le nuwu la sɔhɛwo ame sia ame ƒo nu faa eye wòbia biabia vovovowo. Míde akpe na Mawu le mɔnukpɔkpɔ yi ke wòna míegbea be míete kpɔ gome le événement tɔxɛ me yi ke woda ŋkɔ ɖi be míawo ŋutɔ ɖeɖe míakpɔ be événement ya ewɔ nyuie geɖe na mí eye wòta mɔ na mía sɔhɛwo ale be míate ŋu anɔ nɔnɔme nyuietɔ me ke na míaƒe nuwɔwɔ le hamea me. Moi particulièrement, je ne suis pas satisfaite. Pourquoi? Parce que au moment où j'avais des questions à poser, c'était déjà tard. Donc j'aurais aimé qu'on reprogramme ces genres d'événements à chaque temps pour que nous puissions exposer nos problèmes, les défis auxquels nous nous sommes confrontés. Eye miedo dzesi lɔlɔnu fa yi ke nɔ sɔhɛwo katã dome bena yewoawɔe be sɔhɛ nyenye le hamea me la wòate ŋu nye kpɔ ɖe nu. Eyi me ye sɔhɛwo kpɔ gome le eme vɔ la ke le kɔsida dzinu atɔ̃lia ƒe ŋkeke blavevɔ atɔ̃a dzi ŋutsuwo hã wonɔ wɔna yi ke woyɔ be míaŋtɔ ɖeɖe me. Enye dzeɖoɖo ƒe gododo aɖe yi ke ye hamea ɖo anyi kpakple taɖodinu be woaʋu mɔnukpɔkpɔ na ŋutsuwo ne woaƒo nu, woaɖe susu eye woanɔ du. Tanya yi ke ŋuti wonɔ la ye nye ŋutsu ɖeɖekpɔlawo kpakple ƒome ƒe kuxiwo. Míado dzesi ŋutsu 200 kpɔ gome le eme eye wowɔ wɔna ŋutidɔ nyuie esime ye woma woabe ƒome ƒe numetoto kple wo nɔewo. Wɔna ƒe akpa vevie yi ke kpɔ me vava le wetrɔ kpa dzi la ye nye dzeɖoɖo ƒe wɔna. Woa dometɔ ɖe sia ɖe vo eye woƒo nu eyi me ye womewlɔ naneke do woa nɔewo o. Enye gododo aɖe yi ke yɔ fu kpakple dzeɖoɖo dzeanyiwo, susu yeye ɖeɖewo kple didi ɖeka hena zɔɖeɖe. Nyawoe tutuɖoa ewɔ nyui na mí eye wòna mí mɔnukpɔkpɔ geɖe voa abe le yiwo gblɔe nenea enu mi wokasi nu ŋuti gbogbo ɖe vɔ egakpɔtɔ yi ke wogagblɔ mí bena yiwo la gava ɖoe eye zi gbãtɔa míagava ele bena míaƒo nu ne míatɔwo nyateƒe le nu yiwo katã mí le wɔ eye menyo kudo ko nyoa míakpɔ wa katã gbɔ. Míaŋtɔ ɖeɖe menye nudzɔdzɔ ko enye mɔnukpɔkpɔ yi ke wozã eye woɖe ŋutsuwo ƒe dzimaɖeɖiwo ɖe go vevie ke le nuwuwu la enyɔ le ŋutsuwo me bena wɔna sia yi ke gɔme wodze la woagatrɔ va eme ke. Était sorti, puis que me dotoa, il doit aller encore là-bas. Et annoncer la parole. Et annoncer ce que Jésus lui a fait. Aux autres personnes. Est-ce que tu es en train d'annoncer ce que Jésus t'a fait? Tu dois annoncer ce que Jésus t'a fait. La question se pose. Est-ce que tu sais ce que Jésus t'a fait? Ou c'est maintenant que tu es en train de demander? Qu'est-ce que Jésus m'a fait au juste? Alléluia. Amen. Car c'est par grâce que je suis sauvé.
Bienvenue à Zofa AZ. Votre santé, c'est notre préoccupation. Je suis le pasteur Zabulon Azondoga, consultant médical de fonction, et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter nos services. Nous intervenons dans les domaines de santé suivants, comme les problèmes de vision, maladies cardiovasculaires, pathologies dermatologiques, problèmes gastriques, troubles sexuels, problèmes de nerfs, problèmes d'articulation. Nous disposons des traitements définitifs pour des maladies comme suit le glaucome, les ulcères, les hémorroïdes, dont souffrent beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors, avez-vous besoin de nos services ou bien des consultations, des conseils? Contactez-nous sur le 70 40 88 32 92 52 13 64. Nous sommes situés à Agoué, à Momé, non loin de la société de vente de voitures Hyundai. Zofa AZ, au cœur de votre bien-être. Ici c'est l'univers de 128. No vive viole hose mem dogbe nami. Mia novi amuzu semenyo ye le pompo nami. Dokita emni mle division santé mi. Ye egbe amje ma pompo kuro e dolele denti nami e dolele aben kweni mpox alo variole simienne. Nkenti njema pompo kuro mpox alo variole simienne ntio e dore benyi ke na amerika le yo leba hadifia ela te ba odole ke benyi ke e dina sakaba kaba ke la ba me gbogbore mi ona be maladie contagieuse ye benyi e ye okpoebe de cavo okpoele amerika le lo me ben toame ke otika me ale kondi file dadoni ye didu dunto de agban le to globe na be impost a le togo le lomevo tabena mia osia sia bena mia kpego be mgbalemio ye ntinji be ma pompo kuro impost ntina mi ta mia pompo kuro no ame tonti nkenyi impost de ke ona lena impost eye de ke ola gbe unda le impost ntio tutugman impost enyi do de ke ebe nu ono de ko bele sigebe na paludisme ala tike sike mi glonanini no le impost anko zozo la no appelle la me la no hozo mi on be fièvre imposa no lea em la no tikono etala no duo ola gbojo le doku me ola no seveve le lantio me ke mi on be kubattu ye vevie toi ne ole imposa nu ke va jono e ku ola ba to le ntio ke so taji ke so ya forme afisi afi ya fogon me o ke ye ekuome a esile na kuome kene eku agban ne si agba ko agbaze ba fire kwa funu chala gbatro do ne esi wa kan si amerenti amere ba gbazentia amuwa chala hodwa ta nene imposa e de ne do kwido gweon hide ka megbetola te ola le imposo na megbetona le imposa no va chanka kudo amede ke le imposa o chola le impos e gomele nyinko na mere ke impos be doa lenti be zan akusa zan abadivore alo zan ende sia de ke be chanka kudo ebe esiko lebe kuome yesi on o tonde e no va to chakwa o chola le impos alo mi agbanye be na impos enyi dore ke elenvi ke nana imposa ele lan o chogbo ta no dona hakudo lan o sugbon egbeme lan vevieto oduna gbeme lan o ke omu de nywere be biye mwa impos la tele ofa eye wa if ya kebejo le neni ade de ke mi o mi agbe ndale impos ntio ni be mi agbe ndale impos ntia nu ke mi awele nyin ko enu ko mi ke o le coronavirus be game va ya o gba le vevere vifi ele nyin ko ne masque le nyasia mi ne chon masque vifi do mi ngbanya me ke le impos lo ameke mle impos ta nya sushi ba me se me ke le nya ba haja do ma hin impos le wonti fa ta nya chon ba vet do na mi ale gbon amele le gbon la haodia amea enuya esi wulu do tona le ben la me ke no chon le gbon si won va na me impos be do alentia ela te ba ofan ta ele vevere ne mi le vifi mi kaka mi gbo ba mi kengba mi adunu alo mi on mi do la klo alo ele vevere ne mi me mi ada mi abenu la do enu ne binwede e no binwede wa impos be do ela te le mi fan vevie toi ele nyim ko impos be do jidudu globe na ne don wala merentia amwado la fujule kondi ne wa dadoni kele defion be na ne haodi okpo be na mere leke ele hozo e kule vantinea tona mo abene fuju kondi ne wa dadoni ba ne va ve me bo ontoye enu ale wa
ƒudu yi kɔndzi ne woada dɔ nɔ ne woati ka wɔ ɖe teƒe ɖeka la na bena edɔlelea makaka yi lome dua keke me aka va bɔ Togo dua keke o lo nda kpe na mi nyagba yi edzi gabu me ku ɖo dɔlele bu ŋuti. Ok. On va parler d'un truc très important. Il y a des choses qui nous enseignent, mais personne ne se renseigne. Je vous présente la Bible, le livre unique qui parle d'éternité. Elle dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alors quand Dieu prend la parole, toi, t'es qui pour dire mieux? Même les anges n'avaient aucun rôle, Dieu a tout fait par sa parole. Toute autre chose qu'on te raconte ne peut guère te conduire aux cieux. Tout est fait par la parole, c'est elle seule qui est la boussole. D'où vient-il que les hommes du monde comptent sans elle arriver chez Dieu? Telle voix sans droite un homme, elle conduit droit dans le feu. Si tu te trompes d'ici peu, tu le sauras, mais dans le feu, il n'y a qu'un seul chemin. Cela la parole me dit bien. Mais comme personne ne veut se taire et apprendre, chacun a créé le sien. Tu me parles de conviction pour justifier ton chemin. Mais conviction n'est pas raison, tu devrais faire des comparaisons entre ce que tu penses et ce qui est écrit, ce qu'on invente et ce que Dieu dit. Entre les apparences et la vraie vie, je peux te le dire, tu seras surpris, ouais. La parole, il faut l'écouter. La parole de vie, tu devrais l'écouter. La parole, tu dois l'écouter. Sans elle, rien n'existe. Elle te parle, tu veux pas écouter. Pourquoi? La parole, il faut l'écouter. La parole de vie, tu devrais l'écouter. La parole, tu dois l'écouter. Sans la parole, rien n'existe. Elle te parle, attention. Façon de penser, énergie des pensées, loin de la Bible, c'est l'œuvre des insensés. Romans et livres, courant de pensée, seule la Bible dit la vérité. Toutes les prophéties se réalisent, la parole dit la vérité. Mais depuis Moïse jusqu'à notre ère, très peu d'hommes veulent la respecter. La parole contient un sens, la foi, par elle j'ai appris l'œuvre de la croix. Mais l'homme a 5 sens, en ajoute un 6e. Et bonjour les visions et les voix, au commencement était la parole.